Hello mga Himoys, it's me Melvin Amora and welcome back to my channel. So for today's video, mangita na po tag player anhi sa Bitoon Beach dinhi sa Anda, Bohol. But before that, please don't forget to subscribe para pa-click ang bell para ma-notify mo sa akong mga new videos, and please like, share, and follow sa akong other social media. So mga Himos, karon ang giingon naho nga mangita tag player anhi sa Bitoon Beach. Okay? So, tara, samahan niyo po ako. Okay, so ato makita karon ay mga batanon or mga youth. I hope nga kani sila game ni sila nga magduwa sa atong Himos deal or no deal. So ato sang pangutanon kung game ba sila muduwa. Okay, let's ask them. Aray ko. Hello, yes, okay ra ninyo magduwa. Kaysa may game. Tama tanan. Sige, murag nila man ta ko dapita. Sige, go. Sige, anita na nila pita. So, ingani atong pagduwa, mo ask ko questions tulo ka buok. So, once nga ma-perfect ninyo ang tulo ka questions, na mo'y 200 pesos, plus, muduwa mo sa Himos, deal or no deal, nga pwede mo mudawag up to 2,000 pesos. Okay, ready mo? Okay, but before that, taga-asa mo? Okay, Talibon, welcome to Anda. Okay, mga estudyante mo? Yes, okay, ang saman mo? Junior high, senior? Fresh grad? Okay, grade 12. Okay. So, bago pa sila ni graduate sa senior high. Okay. Now, since ang mga estudyante mo, basic ra ninyo. Okay, pinaka-basic ra nga pangutana. Okay, so since gain na ang mga estudyante from Talibon. Now, question, ready na mo tanan? Okay, ready na sila. And our first question. What is the square root of 81? 9 kuno mga Himos. Is that your final answer? Yes! Very good! Congratulations! Nana sila 1 point. Okay. Nanay duha para ma-perfect ninyo. Next question mga Himos. What gas do humans breathe in from the air? Okay, what gas do humans breathe in from the air? What is your answer? Oxygen! Correct! Okay, congratulations! Last one na lang, nala mo 200, and lang mo play na mo sa Himos deal or no deal. This is the final question. What ocean? Pacific Ocean. Ocean jet? What ocean is The biggest. the largest? Okay. Ocean. Pacific Ocean? Pacific Ocean. Is that the final answer? Pacific Ocean. Okay mga Himos, ang ilang final answer is the Pacific Ocean. Okay, Talibon, Bohol. Let's play the jackpot round! Okay, nila mga dali. Anita, mga Himos, so atong papiliin na ako. Okay, Anita. Okay, so atong ipakita karon. Kaya jackpot na sila mga Himos. Yes, ingana gyud ka. Yes, ingana mga ka-bright ang mga taga-Talibon, Bohol. Okay, now inyong makita karon natay eggs 1 to 10. 11. Okay? You have to choose one. You have to choose one. Unya kaning mga eggs na anisod ag 2,000, na ay 1,000, na ay 500 and below.
Okay, now you choose your egg. Asa jackpot ano ya? Unsa man? Kuya. Number 8. Okay, you decide. Nakabayot. Unsa man? Unsa man? 69. Ayo. Unsa man? Magsabot ako. 1 plus 2. Okay, you decide. Again, natay 1,000, ay natay jackpot na 2,000, natay 1,500 and below. Unsa man? Yes, so sa ka-egg ang inyong i-choose. Yes. Unsa man? 8 or 2? Okay, naray 1 to 10. Sige lang, okay lang. I'll give you time to think. O say number inyong pilion na ni. 8 unsa man? Yes, nanay sud, ma'am, tanan. Pero ang atong pinaka-jackpot dani 2,000. Di ka mo, di ba? Magdungon tagon. O sa piso, wala po mi kabalo, ana. Kay nag-arrange siya na. Okay, so atong hatagan time sila mahimos na mag-decide kung unsa ang egg number. Okay, nakapag-decide na mo tanan. Okay, what number? 8. Number 8. Okay, number 8. Yes, one. You hold this one. Okay, ato anhin na natin tayo sa brihe. Kay ato ning paliton og 100 pesos. Mag no deal ka, mag open tag tulo. Okay, 100 pesos. Mga himos from Talibon, is it deal or no deal? No deal! Okay! Mangitatag ay mag-open tag tulo ka eggs. O sa may una natong i-open. Number 2. Okay, mga himos, ang sod sa number 2, unya dili nila makuha, of course, ay 0! Okay, very good. Nice start. Nice start, mga taga-Talibon. Okay, 2 more. Bring 2 more. Unsa? Number 5. Okay. Ang sod sa egg number 5 ay 2,000. oh, 2,000. Dili na ninyo makuha ang 2,000. Pero, don't worry, kay napatayo ay sa iyo, pero napatayo 1,000 og 500. Okay, last one. Number 5. Nasa number 5 ang 2,000. Number 11. Number 11. Okay. Unsa man? Okay. What number? Unsa man day? Kuan. Number 10. Okay. Okay, number 10. Okay, sure naman sa number 10. Okay. Ala. Ikaw nang arrange ano no? 50 pesos. Okay. So since na-open na ang 2,000, my offer to you is 80 pesos. Okay, mga himos. Is it deal or no deal? Pag nag-no deal mo, mag-open tag duha ka eggs. No deal. No deal. Wag eh, big deal. Tapunan mo. No deal! Okay. Deal or no deal? No deal. Okay, kana. Now, let's open 2 eggs. Kanina lang o gato. 9. Number? 9. Number 9. 18 kuya. Okay, number 9. Ang sod sa egg number 9 ay Bye, bye. 100! Okay. Safe na safe pa ang 1,000. Unya, napag 500. Last one. Kanina lang yawan. Number? Okay, number 1. Ang sod sa number 1 ay 500. Okay, napag 1,000 now. My offer is 130 pesos. Okay, 130 pesos. Is it
Deal or no deal? Naa naman ta diri no. Okay, nana mo na. Enjoy na lang. Okay, no deal. Let's open one egg. Okay. Ano man? Number 4. Okay. 1,000 lang ito boss. 1,000 na lumsan ko. Okay. Ang sword sa egg number 4 ay 1 peso! Okay. Now my offer. 350 pesos. Ha? 350 mga himos. Bangutana. Deal or no deal? No deal. No deal. No deal sila mga himos. Now let's open one egg. 3 na lang oy loyan niyo. Number 3. Okay, number 3 atong i-open ang number 3. Okay, ang sword sa egg number 3 ay 20 pesos. Okay, safe na safe pa mahimos ang 1,000. So ang offer is 500 pesos. Gusto man? 500 pesos mga himos. 500. Okay, 500 pesos. Dalawa sila. Kuhaan sila. Go. No deal, no deal. Okay. Alright. Sige. Matala. Deal or no deal? No deal. Let's open one. Last one. Last one. Asa ani sa number 7 or number 6? Okay. Okay na mo? Final na ni number 6 niya. Okay, let's open egg number 6. Okay, mga himos. Ang sword sa egg number 6 ay 1,000. 1,000. Okay. So mo down ako to 150. 150 inyo na og mo deal mo og mag no deal mo kanang sod. Or pwede or I'll give you chance. Pwede ka i-change na nimo, i-baylo na nimo or sick ka na. Okay. Now, is it deal or no deal? 150. No nila to. 150. No deal na. No deal na. No deal na. Kaya na, hindi nga rin. No deal. No deal. Okay, ano yung ipakita nato? Ang atong kuan, no deal sila. Ang inyong madawat. Okay, mahimos pang talibon. Manguli. Okay, ang inyong madawat kay ang sold sa egg number 8 ay Jeez. 200 pesos! So, congratulations! Naana mo a total of 400 pesos. Okay, congratulations. Okay, na sa may unyo kasulti, okay, magkuhan mo, shout out, o sa man. Okay, what's school name mo? Ikaw. Shout out ni mama o ni papa. Alright, so again, mga himos, nakadaog sila og 400 pesos. And again, don't forget to subscribe my YouTube channel. And this has been Melvin Amora. See you for my next video. Bye for now. Okay, congrats. So since naghan man mo, ako lang manghatag ninyo 500 ha. Yay! Bayan na lang. Okay, for a